हेलो समस्त को नमस्कार मु गीता हेम्ब्रम आउ आशा करूची आपण माने मध्य समस्त भलरे थिबे मो मध्य परिवार सहित भलरे अछि बहुत भलरे। तो आज गुटे फेसबुक माध्यम रे भी लाइव करिथिली अल्प समय जे मु गुटे जगह को जीवी यूट्यूब वीडियो माध्यम रे देखिबे तो जो जगह को जीवार टार्गेट थिला बा जाउथिलु सेठी अल्प समय पई आमे विफल माने पहुंचलुनु सेठी अन्य हमर गवर्नमेंट वाला जाई पहुंची गले ठीक अछि। गवर्नमेंट रु से छुआ मान को रेस्क्यू कले एक्चुअली चारटा छुआ पांचटा छुआ को मु रेस्क्यू करिया पई जाउथिली। तो एई से रास्ता रो आमे फेरला बेले बहुत सुंदर जगह गुटे स्मृतिटा एठी मने पड़ला। एडा मयूरभंज रो राजधानी जेतेबेले राजा थिले मयूरभंज रो राजा थिले से राजा माने जेतेबेले मयूरभंज रो एटा गुटे राजधानी थिला। ए जो घरडा को देखुथिबे माने हमर ए पाखरु भी टिके इटागा देखिबो केते कॉस्टली इटागा लागिछि। माने आपनकर ए जो माटी इटा सेई समय रे बिना सीमेंट रे केते सुंदर माने आकृति करिसंती कारीगर माने। आउ इटारे ही केवल एटा कोनोसी सीमेंट देकी डिजाइन करा हेनी ए इटारे ही बहुत सुंदर सुंदर आकृति करिसंती कारीगर माननकु सेते धन्यवाद दवा दरकार। माटी रो देखंतु एटा पूरा इटा सेते बेले सीमेंट नथिला सीमेंट लगौ नथिले ये तो चूनो लगेथिबे कि कोन जेंति कि बालीढिया डैम रे राजा अमठ हेइथिला डैम टा सेठी भी चूनो टोटल लागी नथिला। आउ एठी जो जेतिकी एरिया अछि राजधानी रो हमरो जो मयूरभंज राजधानी रो जो एरिया डा थिला पाखापाखि सेपट देकी अछि एपटे भी किछि लोक माने फिल्म शूटिंग करूछंती हाई सेपटे आपण देखि पारुथिबे। तो एपटे भी आ गुटे अछि राजार कोन गुटे घर थिला एपटे बाबू टिके देखैबू एठी गुटे थिला सेही घरटा भी पूरा जराजीर्ण अवस्था रे अछि। सतरे मयूरभंज प्रशासन एते नेग्लेक्ट एते ढिला हमरो नेता मंत्री भी एते सुंदर जगहटा रास्ता रु टिके हमरो एनएच रु एठी केते किलोमीटर होबो शायद मोर तो अंदाज करि पारुनी। एठी भी गुटे आपण देखि पारुथिबे दूररु सेठी भी राजा हमरो घरडा सेटा कोन पई घर करिथिले के गुटे एठी गाइड थिले से गाइड माने गाइडर माने कहि थानते जे ए जगह राजा बसवास करूथिले कि आसी कि किछि समय रही कि जाउथिले। ए जो सुंदर तो हेछि तापरे एई गुडा करे भी बोधे कठा थिला राजार वास थिला ए जो इटा फिटा खंड विखंडित हेकि टिके टिके टिकली ये गार देखा जाउछि सेपटे भी जो खुड़ी छंती से गुडा करे भी इटा खंड अछि। आउ एते सुंदर जगह एते मूल्यवान जगह जहा एई चारि पार्श्व जगह रु जना पडुछि बोधे शायद एई एरिया रे माने महल भी बड़ बड़ महल थिला एगुडा भांगी सरला परे खाली सरकार हाथ को सेना नै छंती तार किंतु डेवलपमेंट करू नाहंती। तेणु मयूरभंज वासी को निवेदन करिबि जदि प्रकृत रे एटा हमरो राजधानी थिला एटा गुटे को क्विज रे पढिथिली मु भी मोर मने पडुनी राजधानी मयूरभंज रो राजधानी एटा हरिपुर बोधे गां नाटा नै कि ए सूर्य एटा हरिपुर गड़टा राजधानी मयूरभंज रो राजधानी थिला। क्विज रे मध्य लेखा होउछि क्विज रे छात्र छात्री मध्य पढुचंती किंतु हरिपुर गड़ आसिले देखिला बेलकु किछि नै एठी ए पटे भी बोधे शायद गेट टा गुटे थिला एई सेपटे देखैबू सेई गेट टा सेटा गुटे गेट थिला सियाडे भी कांथ बाड़ देखा जाउछि। प्राय एठी जदि प्रशासन चाहिथिले ना टंका खर्च करिकि सौंदर्यकरण आनी परिथांता पब्लिक एठी माने बुलिया पई माने मयूरभंज रो राजधानी टाकू बुली परिथांते देखि परिथांते जेमति कि हमरो विभिन्न स्टेट आमे जाउछु ताजमहल रे किए केबे को मुसिया रे तयारी करिथिले एबे सेठी स्मृति भडिया रहि जाईछि शायद एटा भी से टाइप रो गुटे स्मृति भडिया हमर रहि थांता चारि पार्श्व तार सौंदर्यकरण बढ़ै थांते आउ पार्क टाइप रो भी हेई पारि थांता। सरकार चाहिथिले कोन न हिवंता कोटी कोटी टंका आज्ञा याडे सेड बजेट करिकि खर्च करि दउछंती किंतु एई जो भलो भलो एरिया गुडा को जराजीर्ण अवस्था रे अछि न ए बिना डेवलप रे भी पिला माने आसी कि फिल्म शूटिंग करि पारुछंती एठी शॉर्ट फिल्म शूटिंग करूछंती डांस करूछंती एल्बम जोडा कहा जाय एल्बम मध्य करूछंती। आउ से पिला माननकु भी टिके पचारिबा भाई जुहार नमस्कार एक्चुअली आपन को घर कोडी आपन को परिचय टिके कहंतु। अच्छा मो नाम अजय बेरा बालेश्वर आसी तो एठी आचर कारण होची जे मतलब कि जोटा प्री वेडिंग शूट हबार अछि तो एठी माने बारीपदा रे अछि हरिपुर कुंते गड जोटा कहंती पैलेस जो अछि तो एठी मतलब जो माने आर्किटेक्चर अछि माने एबे आगुरु बहुत भलो थिला लेकिन माने छुआटी बेले जा देखि एबे जेहेतु रक्षण बेक्षण एते विशेष निया जाउ नाही तो धीरे धीरे एटा माने कोन माने क्षति होआ को लागुछि क्षति हेबा को तार चिन्ह वर्ण हजि गलानी तो जदी मतलब कि जो ओडिसा टूरिज्म वाला जोडे कि
ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଦର ଷ୍ଟେଟ ରେ ଯୋଉ ମାନେ କି ଯେତିକି ମାନେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏଠି କିଛି ସେମିତି କିଛି ମାନେ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ନାହିଁ। ଫେସିଲିଟି ନାହିଁ ବା ଯଦି ଓଡିଶା ସରକାର ବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପ୍ରଶାସନ ବି ଚାହିଁଲେ ୟାର ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ କରିପାରିବେ। ଅବଶ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେମିତି ଆପଣ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଲେ ସେମିତି ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ ରୁ ବି ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତେ ଏଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଗୋଟେ ମାନେ ରାଜଧାନୀ ବି କହୁଥିଲେ ଏଇଟା, ରାଜଧାନୀ କହୁଥିଲେ ନୁହଁ, ରାଜଧାନୀ ହିଁ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଥିଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜର। ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଟ ଟା ବହୁତ ବଡ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ବଡ। ଥିଲା, ଗଡଜାତ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଷ୍ଟେଟ ଥିଲା, ହଁ ନା ନାଇଁ। ତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣରେ ପ୍ରଶାସନ ଯାହାହେଲେ ବି ବହୁତ ଢିଲେ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ବି ଆଶା କରିବୁ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ହିସାବରେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବୁ ବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ର ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରିବୁ ଯେମିତି କି ୟାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇପାରିବ। ଏଇ ବାବୁ ମାନେ ଯେମିତି ଆସିକି ଆଜି ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ପରେ ତ ଟିକେ ମନଟା ଦୁଃଖ ହବ ନାଇଁ, ଯେମିତି ପଢିଥିଲ ହଁ ବହିରେ କୁଇଜ ରେ ଯେମିତି ବହୁତ ପଢିଥିଲ କିଛି ସେଇ ବହୁତ ଅନୁସାରେ କିଛି ଯଦି ଆମେ ନ ଅଛି। ପାଇବା ଜାଗା ଟିକେ ମନଟା ଦୁଃଖ ହବ। ଆଉ ଠିକ ଅଛି, ଆଗାମୀ କେବଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପ୍ରଶାସନ ଏଇ ଯୋଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ରାଜଧାନୀ ଯୋଉଟା ରାଜା ଅମଳରେ ଥିଲା, ଏଠି ପୁରା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ତ କରୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଏଠି ତିରଙ୍ଗା ପତାକା କେବଳ ଝୁଲେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଇଏରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଏଇଟାକୁ ମାନେ ସେମାନେ ଯଦି ଇଏ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିକି, ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଟ ରୁ ଲୋକ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜା ରାଜଧାନୀ କୋଉଠି ଥିଲା, ସିଏ କେମିତି ବସବାସ କରୁଥିଲେ, ଯଦି ଯତ୍ନ କରିକି ରଖା ହେଇଥାନ୍ତା ସାୟଦ ଏଇଗୁଡାକ ବଞ୍ଚିକି ରହିଥାନ୍ତା। ଆଉ ଆଗାମୀ ପିଢି ଆମର ଯୋଉ ଆଗାମୀ ପିଢି ମାନେ ବି ଦେଖି ପାରିଥାନ୍ତେ ଏଇ ଯୋଉ କେତେ ବଡ ଏରିଆ ମାନେ ବେକାର ଏଇଠି ପଡିଛି। ସତରେ ଏଇଠି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ ନଜରରେ ଅଛି କି ନାଇଁ ଥିବ ସାୟଦ, ଏଇ ଯୋଉ ପତାକା ଟା ଝୁଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଝୁଲେଇଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଶେଷରେ ମୁଁ ଆଉ ବିଶେଷ କଣ କହିବି, ଏଇଠି ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏରିଆ ଦେଖେଇଲି, ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶେଷରେ ନମସ୍କାର। ଆଉ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏ ଏରିଆ ଟା ଡେଭଲପ ହବା ଉଚିତ କି ନୁହଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତେ ଜଣେଇବେ, ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ଏରିଆ ଟା ଡେଭଲପ ହଉ ବୋଲି, ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ମତେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଶାସନକୁ କେମିତି ଆମେ ନିଦରୁ ଉଠେଇକି ଏଇ ଏରିଆ ଟାକୁ ଡେଭଲପ କରେଇବା ଲାଗିବା ସମସ୍ତେ ଏକତା ହେଇକି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ସଫଳ ହେଇପାରିବା।